Good afternoon, sir. Hello? Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. Afternoon, sir. Good Sir. afternoon. Sige, mag-start na tanong while nagulat pa ta sa uban. Um, Before we start, I would like to request Miss Pulgo, please, to lead us for our opening prayer this afternoon. Cindy?
anybody else, I would like to ask for a volunteer to lead us for our opening prayer this afternoon. Any volunteer? Kinsay kabalo mag-ampo? Ako na lang, sir. Okay, very good. Start na, sir. Sure. Akong giyang tanan sa pagpiyong or even bow down your head, and I will pray. Most gracious Heavenly Father, Lord, thank you for this afternoon, oh God. Thank you for your presence. Thank you for the wisdom, oh God, Lord, na among madunggan, oh God, sa dihang mag-teach ang among instructor. Thank you nga ang matag usa na ay heart nga mahimong maminaw sa iyang discussion, and salamat, Lord, nga matag usa, oh God, masabtan jud. In the mighty name of Jesus, all glory belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Now, good afternoon, everyone. Now, we are already in our third cluster for this semester, and there are slight changes in how we give assignments for this cluster, no? Because for this cluster na anay formal na guidelines na nga gi-release ng atong administration, which will be discussed later at the end towards the end of our session this afternoon. Now, good afternoon. Our subject for this class will be accounting 1. That's basic accounting. Generally, our basic accounting subject will be focused more on the need of a BSBA student, no? So kung notice ninyo sa ato ang gamiton nga book, kani siya is an example of the book. Kita ninyo, basic accounting for non-accountants, no? Well, although nag-dwell siya on the fact nga ang ato ang discussion will focus on the approach for non-accountants, pero generally ang atong discussion will still be the same for the basic accounting kaning coverage, no? This is gonna be the book nga ato ang gamiton, Basic Accounting for Non-Accountants by Rafael Lopez. Now, naana ni siya different editions, no? Ang ako is 2016-2017 edition, no? Na ay later editions nga mas bag-o, 2017-2018, pero nonetheless, the same lang ang content, no? Ang paging lang ang malahi and some other sample problems nga naa sa libro. Pero generally, kana sila tanan nga mga libro regardless of the edition, parehas na sila og content. Okay? So, we will be learning how to handle a business with regards the accounting aspect, no? So I hope na kamo mga students will find it challenging, no? Although ang general gid nga mga impression sa students when it comes to accounting subjects kay lisod man na siya, sir, kaning lisod sabton, no? Basta mabagsak rami, no? So mabagsak gid mo kung ingon ana ang inyong mindset, no? It's all in the mind. Law of attraction. Before we formally start with our discussions, I would just like to introduce myself quickly. Some of you might have already known me through Facebook. Ang uban kay silingan nako sa Medina. Nay uban na probably relatives nako, no? I am Christian Amahan. I am a certified public accountant. I have been a practicing accountant for the last 6 years. And right now, I am an independent practicing accountant. And I am also a part-time faculty sa GCC and also a part-time faculty of BSU Medina, no? So, mostly sa akong gihandle ng mga subjects are accounting subjects, pero I also handle some major subjects outside of accounting. Okay? Later on sa mga third year, fourth year na mo, magkita gyapon ta probably balik, but for another subject. No?
some people, ang ilahang first impression sa ako kay intimidating or kanang stricto. Pero actually, dili ko stricto. Ang ako ara gyud ng face usahay. Resting bitch face gid ko usahay. That is why ma-intimidate ang ubang tao. I would just like to clarify that no kay ang uban students man good before, especially karon no maulaw sila mo approach even sa messenger kay mabalaka sila nga basin dili na ko sila tubagon. Well, I have to answer you because that's my responsibility as the instructor, no? So ang ako alang i-request is open communication, no? So if you encounter any problems, any difficulties, any questions, confusions or clarifications, please address them to me right away sa group chat or later on sa mga communication channels nga akong ihatag sa inyo ha para mas dali na to ma-resolve inyong mga problems. No? So overall, ang accounting subject is very very challenging, no? Na ay mga parts sa ato ang discussions this cluster nga clerical meaning daghan tag sulaton, naapod parts sa atong discussions nga daghan ta og i-analyze, no? Brain power ang ato ang gamiton. So, ang ato ang subject is, ang mga topics sa atong subject no nga makita ninyo sa atong course guide. By the way, ang course guide i-upload na nako sa ato ang Google Classroom. Ang mga topics inside our subject no kana sila gi-plaster na sila in such a way nga ang mga previous discussions will be very useful para masabtan nato ang mga succeeding nga mga topics, no? So kung dili nato masabtan properly ang lesson 3, maglisod ta og sabot sa lesson 4 and so on and so forth, no? So connect ra na sila tanan because accounting generally is a process, no? Natay gina-follow nga process. So it follows nga napoy steps. So dili ka maka-proceed sa step 2 without having to go through step 1. Okay? Pardon me sometimes kung maglisod ko og sumpay sa mga words because I am trying my very best to discuss accounting sa Bisaya, although dili kay ko anad mag-discuss sa Bisaya kay naanad ko nga English ang among accounting before. Pero I would like to discuss accounting sa Bisaya kay accounting is a very difficult subject in itself. And kung mag-English pa ta, mas maglisod ta og sabot, no? Maglisod ta og sinabdi ta magsinabta na diretso. Okay? So, before that, actually, before we go through with our formal discussions for this afternoon, I would like first to discuss some house rules no nga ganahan ako ma-implement and I expect everyone to follow them religiously because kani sila na mga house rules are very important para naatay guide sa ato ang actions all throughout the cluster. Sige. So the first house rule is on attendance. Now, obviously, supposedly ang ato ang attendance sa Google Meet is required. No, kay diri man nato makuha ang instructions from our instructors. Pero virtually, lisod siya i-require to the extent nga dapat present mo all the time because dili tanan na steady na internet connection. Ang uban kinahanglan mo gasto from time to time para maka-internet. No? So, ang advantage lang kung naa mo always sa Google Meet sessions, up to date mo sa kung unsa ang ato ang mga discussions, no? Pero nonetheless, kung dili gyud mo makasulod sa Google Meet sessions for any other reasons, any valid reasons at all, don't worry. Atong discussions are all recorded and I will be uploading the recorded discussion somewhere para naamoy balikan nga recorded discussions come study time para sa assignments or sa major exams. Okay? So ang ato ang klase is every Monday and Wednesday 3 to 5 p.m. Pero ang ato ang Google Meet session will already be open up to 15 minutes before 3 p.m. No, kay before sa inyo ha ang block A man. So pwede na ko mulahos diretso. So open niya siya all the time. Okay?
Next, na house rule is on our behavior during class. No? Take note that our discussions are all recorded and ato niya siya i-upload somewhere nga daghan tao ang makakita. Please conduct yourselves properly. No? In relation ana, since second years naman mo, I expect nga naa na mo type B uniforms. As much as possible, please wear your type B uniforms during our Google Meet sessions. No? If wala pa mo type B or dili na ninyo masuot inyong type B for some reason, please dress properly. Okay, kanang presentable mo tanawon. Bawal ang plunging necklines, bawal ang topless, no? Bawal mag-smoke, bawal mag-inom og alcoholic beverages during the Google Meet session. Okay? Next, breaks. No, ang ato ang class schedule is 2 hours every Monday and 2 hours every Wednesday. Now, di man ta ma-expect na mag-klase straight og 2 hours, no? Kay mga tao ra man ta. So, I will be giving the class duha ka 5-minute breaks, one for the first hour and the other one for the second hour. Okay, for CR breaks, water breaks, and all. Next. Excuse me for a while. Okay, sorry for the interruption. Now, where am I? Next house rule is on submission of requirements. Now, I'm a type of person nga keen kaayo sa pag-beat sa deadlines, no? So, ang ato ang schedule, dapat naka-schedule ta, no? So, when deadline comes, I expect everyone to have already submitted their assignments or any requirements at all on or before the deadlines. Pero, obviously, since under the new normal, no, naamang gid tay mga kakulian nga ma-experience from time to time. Now, if you are one of those students nga naay ma-encounter nga problems which will result nga dili ninyo ma-comply inyong assignments on time, ang dapat lang ninyo buhaton is to inform me ahead of time para makahibalo ko kung kinsa nga mga students ang tagaan nako og special considerations, no, in terms of kaning extension sa deadlines. Next is consultation hours. Now, ang ato ang class kay Mondays and Wednesdays. Now, I will be opening Tuesdays and Thursdays, also 3 to 5 p.m. as our consultation hours, no? Sir, unsa may pwede buhaton sa consultation hours? Sa consultation hours, diha ninyo pwede i-address sa inyong mga concerns or problems or confusions regarding our subject or any of our topics, no? Pero dili pasabot nga dinha lang mga time pwede mangutana. Okay? Anytime pwede mo maka-ask og questions, pero dili nako magaranti nga diretso nako ma-address inyong concern because I also have activities outside of teaching, no? Pero guaranteed nga during our consultation hours, all concerns will be addressed right away. Next is on last house rule is this house rule actually. This is a reminder, no? I am very particular with issues on cheating, no? This has been one of my consistent problems because siguro of the nature of the subject. Pero especially karon nga dili na ako mo makita when answering especially your major exams, no? Ako lang reminder is that ang atong discussions during the basic accounting will be useful sa inyong sunod nga accounting subject which is partnership and corporation accounting, no? So kung nipasar mo sa accounting 1 because nag-cheat mo, probably dili mo makapasar diretso sa accounting 2.
Kaya ang inyong maton under is accounting 1, magamit na siya for accounting 2. Also, although ang inyong major is BSBA marketing, the accounting department is also a wide kaning area nga pwede i-explore sa mga BSBA graduates. In fact, ang uban companies kay mag-hire og BSBA graduates as accountants. No? So kani siya is not just a classroom discussion but will be important sa inyuha kung mang-empleo na mo in the future. Okay? So kana lang sila ang ato ang mga dapat i-observe na mga house rules, no? Next is ganahan ako i-discuss ang ato ang schedule una, mga announcements ani sila ha. I-discuss nato una ang ato ang schedules, no? Ato ang klase Mondays and Wednesdays. So ang ato ang mga assignments expect nga i-post nako every Thursday, no? So expect nga every Thursday na mo pop up nga bago nga mga assignments related sa ato ang discussions ana nga semana. Okay? And kana sila nga mga assignments, ang deadline ana nila pagkasunod nga Thursday. So you have 1 week to answer all of your assignments. Okay, ako na siya gi-establish nga schedule para makabalo mo kung kanos mo abot inyong assignments and kanos pod mo abot ang mga deadlines para ma-manage po ninyo inyong time properly. Okay? So also, no, apart from kana siya nga schedule, naapod gi-release nga bago nga guidelines ang ato ang administration no, regarding sa kadaghan sa mga assignments nga pwede namo ihatag sa mga students. Now, every week expect nga naay 3 ka assignments. Okay? So, every Monday natay usa ka lesson nga ma-discuss, Wednesday natay usa ka lesson nga ma-discuss. So, every week natay 2 ka lessons nga ma-discuss. So, each lesson naay usa ka assignment. Okay? So, ato na siya tawagon as written works. Okay? Written works number 1, written works number 2. Ang ikatulong assignment for the week is called performance task, no? So, sa ako ang case, sa ato nga subject sa accounting, performance task, mura siya og short or mini quizzes for the week. Meaning, ang coverage niya will be the lessons discussed during Monday and Wednesday. Mura na good gihapon siya assignment. No? Pero, practice sets siya. Okay? So, 2 ka assignments ug usa ka performance task. Plus, oral recitations. Now, ang oral recitations, gi-integrate this time para mas ma-encourage ang mga students nga mo attend sa Google Meet sessions. Now, I understand nga dili tanan na agyoy internet always. So ang ato ang oral recitations will be scheduled. Okay? Para makahibalo mo kung kanus mo dapat naagyod sa Google Class sa Google Meet sessions nato. Okay? But from time to time during the normal discussions, I will be throwing in some questions and call students to answer those questions. So that will also form part of your oral recitation points. Okay? So the key therefore is to read in advance your topics. No? So importante gid nga natay copy sa libro. Dili required nga mamalit ta og bag-o, at least natay copy sa libro. Mamalit og bag-o, mag-rent or manghulam, no? Ato lang kaning as much as possible atong i-avoid ang mag-photocopy og usa ka libro because that constitutes kaning plagiarism and that's bawal. No? So sir, unsa man ang pagkabalo kung unsa nga mga topics ang discussions for the next meeting para maka-read in advance me. Now, tanan na silang information makita nato sa atong course guide, no? Unsa nga lessons ang i-discuss during that week para ma-read in advance ninyo. Okay? So, ang overall takeaway nato for this semester is actually karon nga semester, no? The instructors are all encouraged to give as many considerations as possible to all students, to all deserving students. Okay? So expect nga kung naamoy mga kakulian nga ma-experience, naagin na siya corresponding na mga considerations. Don't worry. Basta
inform me ahead of time. Okay? Sige. So, ang lesson number 1 sa ato ang course guide is actually mga theory lessons, kaning lessons 1.1 until 1.3, no? Pero based on na experience sa previous na mga clusters, mukhaon siya og time, no? When in fact, kani sila na mga topics are pwede ra ihatag as reading assignments, no? So kaning lessons number 1, 1.1, 1.2 and 1.3 ihatag na ko ni sila as reading assignments. Don't worry, ang mga assignments related ani na mga topics will be simple also. Kay reading assignments naman ni sila. Okay? Therefore, this afternoon we will discuss lesson number 2, the complete set of financial statements. Now, sa mga wala kay libro, please focus your attention sa screen kay nag-present ko og excerpt, no, or summary sa discussions regarding ani nga topic nga nasa libro. Kung naa na mo yung libro, please flip your books on page number 9, I guess. Ang topic kay what are financial statements sa chapter 1, no? Page 9 or dinha nga mga pages dapit kung lain-lain mga editions. Sige. Now, before we formally discuss our topic, which is lesson number 2, let us first kaning touch on the definition of the term accounting. Okay, of course, accounting man atong subject. Kinahanglan sa nato masabot unsa na siya nga term, no? Now, daghan kaayo og mga tao ang nag-offer og lain-lain nga kaning definitions of the term accounting. Even organizations, international, national organizations of certified public accountants also offer their own definitions of the term accounting. Pero kani sila na mga definitions can be summarized into one general meaning. Okay? Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users. No, so basically, ang atong takeaway ani is that accounting is a process. No? It is a process because it follows steps. No? And kani sila na mga steps must be performed in order. Meaning, si step number 2, dili pwede buhaton before step number 1. Ang mga steps must be performed chronologically. No? Step number 1 will follow step number 2, step number 3 will follow, number 4 will follow. Okay? So, si accounting is also used to communicate economic information. No? So, kinsa man ang general na mogamit sa mga economic information. Basically, ang pinakadako nga user sa economic information is of course ang business owner, no? Because ang mga economic information nga makuha ni business owner gikan sa accounting process will help the business owner in making vital decisions. So, unsa man na sila nga mga decisions? Decision probably to expand the business, no, in cases nga profitable gid always ang operations, or decisions to close portions of the operations, or even close a branch, or even totally end the operations because based sa accounting information nga nakuha, dili profitable, dili viable ang business. Okay? So kana sila na mga types of information or types of economic decisions, some lang na sila, no? Ang uban nga mga classes sa economic decisions nga pwede buhaton ni business owner using accounting information will be discussed. There is chapter 2 of our book. Ma-cover na nato there is lesson 1.1, definition, nature, and brief history of accounting. Okay? So much for that. Let us now go to our discussions on lesson number 2, which is the complete set of financial statements. Again, kung wala pa mo'y copy sa libro, na ay presentation nga naa sa screen, so focus lang sa mo din. Okay, what are financial statements? No? Financial statements are a structured representation
Okay. Dili makasulod ng uban. Wala na ko sila gipasulod because dili G Suite accounts ilang gigamit sa ilang Google Meet. Okay? Can someone please instruct them nga i-make sure nga G Suite accounts ilang gamit sa Google Classroom para makasulod sila automatically. Thank you. Going back. Financial statements. Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. No, muna siya ang basic na definition of a financial statement. So para mas masabtan nato na sila ato ang itunga-tungaon no ang portions anang definition. First, financial statements are a structured representation. No, why do we say nga ang financial statements are structured representations? No, financial statements are structured representations because ang mga financial statements will follow a common format. No? Meaning naay usa ka common format regardless kung unsa ka gamay or unsa ka dako ang business or unsa nga klase nga business ang naa sa inyuha. No? At the end of the day, ang inyuhang financial statements should look similar. Dili look alike but look similar. Okay? It is a structured representation of the financial position and financial performance. Later on, ato ni ma-discuss nga nung naay financial position and financial performance. The objective of financial statements is to provide information about the financial condition and operations of an enterprise that is vital in making sound economic decisions. Diba sa akong giingon ganina, ang mga accounting information will help the business owner in making correct economic decisions. No? Given nga ang mga financial reports nga ato ang nakuha are credible, meaning masaligan ang process and masaligan ang mga tao nga na-assign to make or generate the accounting information. Okay, para sa mga dili bitaw kasulod, kung G Suite accounts na ilang gigamit, dili na nako sila automatically makasulod na sila just like sa inyo ha. No, kung dili G Suite ilang gigamit mo lang dili nako sila pasudlon. So financial statements are the accountant's reports to the owners or business manager. These are the end product of the accounting process. Di ba nag-ingon ko ganina, accounting is a process. So kaning mga financial statements mo ni sila ang end result sa process nga atong giagian sa accounting. Okay? So expected nga at the end of the process, nasa pinaka-end nga line, ang naa dito is ang financial statements. Okay? Now, generally, there are 5 components or naay 5 kasulod ang usa ka complete set of financial statements. Meaning, ang financial statements is a group of individual financial reports. No? So, ang kompleto or ang complete set of financial statements na ay 5 kasulod. No? Number 1, the statement of financial position, no? Popularly known also as the balance sheet. Number 2, statement of comprehensive income or also known as the income statement. Number 3, statement of changes in equity. Ang statement of changes in equity will depend kung unsang ownership structure ang nasa business, no? What do we mean by ownership structures? Naay uban business nga usa lang ang tag-iya, no? So kana sila ng mga business are called sole proprietorship businesses, no? So kung sole proprietorship business ka, ang imuhang report is called statement of changes in owner's equity. No, kay usa ra man ang tag-iya. Kung partnership po ang inyong business na composed of 2 to 5 members or 2 to 5 partners, ang inyong po report is called statement of changes in partners equity. Okay? And for corporations, statement of changes in shareholders equity. For cooperatives, statement of changes in members equity. But generally, kaning statement of changes equity is also a component of the complete set of financial statements. Number 4,
statement of changes in cash flows, and lastly, the notes to financial statements. Let us discuss these components one by one. First off, balance sheet. Now, I hope nga ang uban sa inyo ha, no? Or especially kadtong mga students, no, among yourselves nga ABM sa senior high school, I expect nga familiar na mo sa kasagaran sa mga terms nga tong ma-discuss this afternoon. Okay? So, naamoy edge. Mas makasabot mo dali supposedly. Balance sheet. So, the balance sheet is a report which shows the financial condition of a business as of a given date. No? So, what do we mean by financial condition? Sir, kung financial condition, unsa man nga information ato ang makitaan. Now, the balance sheet, since ang iyahang report will show us the financial condition of a business, ang ato ang makitaan nga information dira are information regarding assets, liabilities, and equity. Now, let us discuss these one by one. First, asset. Can someone discuss to me briefly kung unsa ning assets? Anyone? Kinsay maka-recall? Assets. Money machine, sir. These are things of value Sir, or rights that money owned machine. and used by the business. Yes. Things or things of value owned by the business. What else? Miss Rowena, so tayo mo ang definition. Money machine, sir. Wait. Machines. Yes, a machine is an example of an asset. Now, generally, assets, yes, are things of value, no, that are owned by the business and used in its operations, no? So, ang mga assets, no, sa Bisaya pa, mo na sila ang mga butang nga gigamit ni business sa iyahang operations, no? Pero dili lang dapat gigamit sa operations. Kinahanglan owned siya by the business, no? So therefore, based ani nga definition, naay tulo ka qualifying factors ang assets. No, meaning kani sila na mga conditions kinahanglan present sila tanan para ma-consider ang usa ka butang as an asset of the business, no? Number 1, these are things of value, meaning kani sila na mga butang na ay economic value, no, na ay corresponding economic value, na ay kantidad in terms of money, no? Number 2, kinahanglan kani nga mga butang are owned by the business, no? Because may uban business nga, for example, nagamit sila og usa ka structure, usa ka building, no? Gigamit nila sa ilang operations, pero kana siya nga building girentahan lang na nila. Although kana siya nga building, yes, asset man ang building, di ba? Kay kuan man siya, kaning thing of value man siya. Gigamit siya sa operations, pero dili ang business mismo ang owner, no? So in that case, kung naay usa ani nga mga qualifying factors ang dili present, kana siya nga butang should not be considered as an asset of the company, no? Again, number 1, it should have a value, an economic value. Number 2, it should be owned by the company. And lastly, it should be used by the business in its operations, no? So kana sila katulong nga qualifying factors kinahanglan present ay ma-consider ang usa ka butang as an asset of the company. Okay? So we have also here examples, no? Some common examples of assets. We have cash, of course, ang pinaka familiar na type of asset. Number 2, we have merchandise inventories. We also have supplies, receivables, furnitures, machineries, and kaning mga dinagko nga mga fixed assets, no? Don't worry, kani sila na mga assets ma-discuss nato ni sila kung unsa ni sila pasabot during lesson 3 by next meeting. No? So again, just to recap,
assets na ay tulo ka qualifying factors. Number 1, it should have a corresponding economic value. Number 2, it should be owned by the business. And lastly, it should be used by the business in its operations. How about liabilities, no? Unsay Bisaya nga term nga equivalent sa liabilities? Anyone? Mga utang, sir. Utang, sir. Very good. Utang, Mga bayron nun. So, liabilities refer to debts, no, utang, or financial obligations of the business. No? So, dili lang siya basta-basta utang, or dili lang siya basta-basta bayron nun. Kinahanglan, ang required nga mobayad ana is ang imuhang business, no? Kay kung bayron nun siya sa uban, ikaw lang ang nagbayad as the business, dili na nimo siya liability. No, kinahanglan ikaw nga business owner or ang imuhang business mismo ang required nga mobayad ana nga utang. No? Refers to debts or financial obligations of the business that are payable in cash or in kind. No? So kanidi ay sila ng mga liabilities, dili lang sila always required nga bayaran og kwarta, no? Naay uban liabilities nga pwede nimo bayaran in some kind of assets. Unsay pasabot? Pwede nimo sila bayaran using your building, for example, using your land, no? Imuhang mga vehicles. Well, that's in just some cases. No, unsa na sila ng mga cases. Naay mga panahon nga dili na kaya sa level of cash ni business para mabayaran ang iyang mga bayronon or utang, for example, for some cases, no? Then probably ang imuhang nautangan mosugot na lang sige bayarin na lang mi using your land or kana imuhang yuta sa imong business mo na lang na siyang ibayad sa amoa. So that's what we mean by payable in cash or in some kinds of asset. Now, examples of liabilities include accounts payable and notes payable and some other payables, no? Now, kung maglisod ta, actually dili ta dapat maglisod kung liabilities ang atuang i-mention, no? Kay always ang mga liability nga accounts na gid na sila apelyido nga payable. So kung makita kag payable, then right away kana siya nga item is an item of liability or liability na siya or utang. How about equity? Can someone refresh to the class unsay equity? Capital, sir. Equity, capital, sir. yes, or investments by the owner. 'Di ba? Mo na siya ang popular na definition of the term equity, no? Equity refers to money or value of property put by the owner or owners into the business to start operations, no? So meaning tungod kay money or value of property, no? Ang nasa definition. Meaning when we talk about capital or equity, dili lang pasabot nga ang kwarta nga gibutang physically ni owner sa iyang business, no? Because naay uban business owners nga ang ilahang gi-invest into the business are some other assets except cash, no? Naay uban owners nga ang ibutang nila sa ilang business are building, for example, or land, no, or mga transportation vehicles, no? Kana sila, although dili sila cash, they are also considered as capital or investments by the owner ngadto sa iyahang business. Now, equity or capital is increased by profits, no? Profits meaning mga ginansya, and decreased by losses or mga pagkalugi, no? So we have here an example, no, or a sample balance sheet para mas masabtan nato. So kani siya nga balance sheet is just a simple representation of a balance sheet. Mo ni siya ang kaning usual na type of balance sheet, no? Sa balance sheet, makita gyud nato always ang pangalan sa company. Oh my God, where is that? Ang pangalan sa company, diri sa babaw. We also have
the label kung unsa na siya nga report, in this case balance sheet, and ang iyahang cut-off date. No? We have the items here and naay mga amounts dere. Now, sir, unsa may pasabot ani nga amounts? No? So since this is a balance sheet, no? As of December 31, meaning taman December 31 nga mga transactions, ang balanse or ang nabilin sa imong cash, for example, is 152,000 pesos. Okay? Also, aside from that, napakay nabilin nga 27,000 nga accounts receivable. Unsa kining accounts receivable? Anyone? Kanang sukta. Suktonan, sir. Collectible. Tonon, dawatonon pa, sir. Yes, sir. Kolektahonon. Collectibles, no? Accounts receivables, mo ni sila ang mga kolektahonon nimo from your customers nga imuhang gipautang. No? So, as of December 31, si ABC company na pa siya collectibles from its customers totaling 27,000 pesos, no? And so on and so forth. Also, sa balance sheet, na ito makita ng liabilities and of course, ang capital. No? Sige, so, if we're given a balance sheet like this, no? How do we interpret? Let us say, for example, kita ang business owner, no? And atong accountant nag-present sa ato og balance sheet nga ingon ani, no? How do business owners interpret the balance sheet, no? Now, if the management is to interpret the balance sheet presented above, kanatong example, it should know that the company has 970,735. Meaning, kani siya nga amount, muna siya ang total sa iyahang assets. Di ba? Pero, out of the total assets nga, kana siya nga amount, no? Ang uban portions, ana, kay dapat niya ibayad sa iyahang liabilities. No? Ang yung liabilities is totaling 150,000 pesos. And ang nabilin ana, mauna siya ang capital nga iyaha kang business owner. No? Anong kinahanglan nato na sila tanawon in that way, no? Now, we know nga ang mga assets, no, mo man sila ang mga butang nga ang tag-iya kay si business mismo. No, ang uban ani nila kay ato ang gipalit, ang uban kay gi-invest ni owners padulong sa iyahang business, no? That is why to interpret this, no, kani atong total asset na 970,735, no, 150,000 pesos ana kay assets nga ato ang giutang. No? That is why kung mangutang tawag asset, natay resulting liability in the amount of 150,000 pesos. No? And the rest, ang nabilin nga 820,000 kapin, mao na siya ang related sa mga assets nga gi-invest sa mga owners. That is why naa siya diri sa capital nga portion. Okay? And of course, I hope nga madumduman pa ninyo. We also have to remember no nga always gid siya dapat ang total sa assets dapat mo equal sa liabilities plus capital. No? Kung i-combine nimo ang liabilities ug equity or capital, ang total na nila duha dapat parehas sa equal sa balanse sa total assets. No? So, unsa may mahitabo kung dili sila parehas or dili sila equal? Kung dili equal ang imuhang liabilities plus equity sa total assets, then naay something wrong sa imuhang balance sheet. No, nakay balikanan nga portion or nakay balikanan sa process nga imuhang giagian because probably nakay sayop in one of the steps before nimo nabuhat ang financial statements, no? So, kana siya ang requirement nga dapat equal ang assets with total liabilities plus equity
kana siya is actually represented by the accounting equation or the basic accounting equation, no? It states that at all times, always good, permanente, no? The total assets must equal the total liabilities plus equity at all times, no? Walay higayon dapat nga dili na sila mag-equal, no? Kung ato na siya i-transform into an equation form, mao ni siya ato ang resulting equation. Assets equals liabilities plus equity. And kana siya nga equation is what we call the basic accounting equation. Now, kung i-add nimo imong liabilities plus equity and dili siya mo parehas sa imong total assets, then ang imuhang basic accounting equation is sayop. Di na siya equation, kaya unequal naman siya. So meaning, there must be something wrong somewhere sa imuhang balance sheet. Okay? Unsaon na siya pag-detect ang something wrong sa balance sheet, we will learn that at a later topic. Okay, questions so far sa atong mga na-discuss nga mga topics sa balance sheet and sa financial statement so far. Excuse me, Questions? sir. Yes. Make it, sir. Pero di ba, sir, ang asset sa balance sheet dapat assets equals liabilities plus owner's equity, dapat balance din sila, sir. However, there are many instances, di ba, sir, na not all balances are correct. It can be balanced at some point pero dili siya dili siya correct. Advance kay kano. Actually, that is true, no? Yes, tinood na yung giingon unsa yang pasabot. Now, ingon siya nga bisan pa og correct imong accounting equation, meaning imuhang assets equals liabilities plus equity kay balance, no? Although balance siya, dili pasabot nga ang mga amounts nga nakabutang diri sa imong balance sheet is correct, no? Dili pasabot nga correct na gyud totally imong balance sheet. Kaya pwede man ka magbalanse nga mali ang imuhang balance sheet, no? Teaser lang na siya, pero ma-discuss na to na siya at a later topic, no? Pero at first glance, kung ang imuhang total asset equals liabilities plus equity dili balanse, then that is a solid proof nga indeed dili gid sakto imong balance sheet. Na pero kato iyang gi-discuss or gi-share ni Miss kinsa to siya? Girly? Lumigid, sir. Yes. Si atong gi-mention ni Girly, sakto gyapon to siya pero ma-discuss to siya at a later topic. Sige, any other questions before we take our first 5-minute break? Questions? Wala na questions? Wala. Sige. Let us first take 5 minutes of break, and when we come back, we will discuss income statement and the rest of the financial statements.
Okay, let us continue with our discussions. Okay, now let us go to the discussion on income statement. Can someone please share to the class kung unsa nga mga information atong makuha inside the income statement? Anyone? Kinsay maka-recall? Kuan sir. Sige. Namulanta sir kanang I think sir ang atong wana na sa income statement sir is ang mga result of operation. Murag mga Result of inanas. operations. Yes, Unsa sir. man nga mga specific nga mga items atong makita inside the income statement? Like kanang mga kuan sir, mga costs and expenses, mga sales and revenue, mga inana bitaw sir. Yes, that's actually true, no? Now, the income statement will show to us the results of operations. Now, results of operations that I discuss in a little while, no? It shows the revenues earned and the expenses incurred, no? Revenues earned, mga halin nga nakuha nato from our customers, and expenses incurred, tanan gigastuan ni business para sa iyahang operations, no? As a result, no, kung mas dako ang imong revenues or imong halin compared sa imong expenses, of course, that will result to a net income, no, meaning nagkaginansya ang imong operation. On the other hand, kung mas daghan kag gigasto, no, kumpara sa imong mga halin nga nakuha, then that will result to a net loss. A net loss, sa Bisaya pa, nalugi imong operations for that specific period of time. Okay? So generally, income statement, results of operations, meaning revenues and expenses, and whether or not naabatay net income or net loss. Sige, so this is an example of an income statement. Now, this income statement is kaning condensed, meaning kung ma-notice ninyo, no, tanan expenses gilump siya diri sa usa ka item called operating expenses. Later on, at the later part, ma-discuss nato kung ano na siya gibuhat. Pero, generally, this is an example of an income statement. No? We have the revenues. We also have the costs and expenses. Now, costs and expenses are both kining cash outflows. Meaning, si cost o si expenses, parehas na sila mga gastuanan. Pero, at a later discussion, ato ang i-differentiate or tagaan natong kalahian ang costs o ang expenses. Pero again, generally, both of them are cash outflows or mga gigastuan ni company. We also have total revenues for the year 2019 amounting 2.3 million pesos. And kung makita nato sa pinaka bottom line, na diha atong net income, no? Anong kaingon tanga natay net income? Now, kung ato ang i-add ang costs o ang expenses, obviously naroon na siya sa mga 1.6 million kapin or 1.7 million, no? Obviously, that is way less than 2.3 million nga total revenues or total nga halin. That is why, kaya mas dako man atong total nga halin kasi sa atong total expenses and cost, we have a resulting net income. This means nga, for the specific period, in this case 2019, not a profit, meaning nakaginansya ta for the whole year operations. No? So the information presented in an income statement is usually considered the most important, no, or one of the most important information provided by accounting process. No, ano man, because kaning information nga makita nato sa income statement is actually the summary, no, of all the operations, of all the transactions for the specific period of time.
no? Kay sa usa ka tuig daghan taog ka customers nga namalit sa atoa, no, daghan pod ta og expenses and cost nga gigastuan, pero si income statement will show us the summary, no, kay total revenues na diretso, total expenses na diretso, and of course most importantly makabalo na ta right away kung naa ba tay net income or net loss, no. So when we talk about profitability, no, unsa may pasabot sa term nga profitability para mas masabtan nato, atong i-define ang term nga profitability. So ang term nga profitability pasabot actually kaning the extent, no, to which a business or an activity will result to a profit. Meaning ang profitability nagpasabot sa likelihood, no, or sa likelihood nga mag-continue ang profit nga mo result sa operations ni business. So meaning for the past how many periods, no, kung nagpadayon nga net income ang result sa ato ang income statement, of course that will tell us right away, no, without further studies, nga ang ato ang operations is actually profitable, no. So that is true actually nga ang income statement is kaning one of the most powerful tools, no, in determining whether or not naabay chances of success in the future ang business. So that's income. Just to recap, the income statement will show the results of operations, and by results of operations ang ato ang pasabot, makita nato ang ato ang total revenues, no, total costs and expenses, and of course kung naa ba tay net income or net loss, whichever is the case. Next, statement of changes in cash flows, or simply statement of cash flows, no. So unsa may naa sa statement of cash flows? Anyone? Unsa nga mga information? Expenses, sir. Mga expenses, sir. What else? Unsa may specific na description sa mga items nga makita nato sa cash flows? Anyone? Cash flows? Sige. Sirit na, wala na yung magkatagog idea. Sige. So, the statement of cash flows actually summarizes the inflows and outflows of cash, no? So, ganina, di ba sa balance sheet, nakita nato sa atong sample balance sheet nga as of December 31, 2019, no? Ang ato ang nabilin nga cash for ABC company is at 152,000 pesos. No? Muna siya atong nabilin nga cash as of December 2019. Pero kabalo man ta nga kani siya nga balanse after na ni siya nisulod ang mga halin and gigasto ang mga expenses. 'Di ba? Para mas mahibalaan nato kung asa ni padulong ang ato ang mga expenses or asa gikan ang ato ang mga halin, we should generate or we should make a statement of cash flows. Kasi statement of cash flows is a detailed report, no, regarding sa mga nisulod nga cash o sa mga gigasto nga cash. In that way, makahibalo ta kung unsa nga mga specific items ang gigastuan sa mga kwarta, no? And over some periods of years or some years, 3 years, 5 years, makita nato ang trend, no? Trend meaning unsa nga mga expenses ang ingon ana lang pirmi ang amounts, no? Or unsa nga mga expenses ang kalit ni saka or kalit ni naog. No, so that's on the analysis portion. Pero that is how a statement of cash flows is actually used. Lastly, number 4, the statement of changes in equity. Again, ganina ato ang gidefine ng equity as similar to the term capital, no? Equity, investment, or capital. Similar na sila ng mga terms, no? Now, the statement of changes in equity
will include the beginning balance of the capital or equity account, any increases and decreases, no? So unsa day ang mga items nga makapa-increase sa equity or capital? Anyone? Withdrawal, Unsa sir. makapa-increase? Drawing, sir. Unsa nga mga items ang makapa-increase sa capital? Additional investment, sir. Additional Tapos, investments. Very good. What else? Ending balance, ending capital kanang iyahang income. Net The net income. income. Yes, No? sir. So, duha ra na sila usually ang makapa-increase sa capital. It's either additional investment, meaning nagdugang og butang og investment or capital si owner, or kung naay net income nga na result sa ato ang income statement. No? What about mga items nga makapa-decrease sa capital? Withdrawals. Withdrawals, sir. Withdrawals or unsa pa? Income loss. Net loss. No? Net loss. So, what do we mean by withdrawal? Ganina, na ay additional investment, na meaning nagdugang og butang og capital si owner. This time, sa withdrawal, na ay portion sa iyang capital nga iyaha lang sa gikuha og balik. Kay iyahang gamiton personally. No? So, ang net loss, of course, kay balo man tanga kung mas daghan atong expenses kaysa sa atong revenue. So, sa income statement, that will result as a net loss. No? So, maura na siya nga mga items ang atong makita sa statement of changes in equity. No? Beginning balance, increases in the forms of additional investments and profits, and decreases in the form of withdrawals and losses. And lastly, nga wala na na-appeal sa discussions diri sa ato ang gi-present sa ato ang screen is ang ato ang notes to financial statements. Si notes to financial statements is the last component sa complete set of financial statements. Sir, unsa may mga naa sa notes to financial statements? Now, we have to take note no nga ang balance sheet, ang income statement, changes in equity, ang cash flows, kana sila tanan will involve items with specific corresponding amounts. No, meaning na ay mga kwarta nga involved, no? Pero naay uban information regarding the business or regarding its operations, no? Nga as of the moment wala pay economic effect or wala pay effect sa balances sa accounts ni business, no? So what do we mean by that? Let us say for example, balikan nato atong sample balance sheets. So let us say for example nga ang portion aning cash nga 152,000 pesos, no? Giset aside na ni business owner para sa future expansion. Let us say for example, small expansion lang, no? So kana siya nga information wala pa siya actual nga economic effect karon sa pagkakaron kay wala pa man nato actually gigasto ang kwarta, di ba? Ato pa man siyang giset aside, no? Pero remember nga ang financial statements, no, gamiton sa mga users para pagbuhat og mga decisions, no? Let us say for example kani atong business, no, with the balance sheet nga atong gibutang. Nag-apply ta for a loan, no, sa bank. Tungod kay nakita ni bank nga oy naman siya enough nga cash nga kwarta para makabayad in the future. So gi-approve ni bank ang ato ang bank loan, no, without knowing nga ang portion dahil sa atong cash nakaset aside na siya para sa usa ka probable na business expansion, di ba? Kung kahibalo lang si bank nga nakaset aside na dayang uban cash, probably dili niya i-approve ang loan or pagamayan niya ang amount sa loan, di ba? So kana siya nga information, setting aside a portion of cash for expansion, wala pa siya actual nga economic effect, pero importante siya nga ibutang sa financial statements. Nga naman, kung dili siya i-appeal og butang,
mali or dili sakto ang decisions nga mahimo sa mogamit ana nga financial statements. No? That is why kana siyang information on setting aside cash for expansion, since wala pa man siya economic effect as of the moment, dito nato na siya ibutang information sa notes to financial statements. Okay? Also, sa notes to financial statements po, pwede na ito ibutang ang mga breakdown sa uban nga mga accounts. For example, di ba ganina atong income statement. There is atong income statement itself, no? Ang atong expenses gilamp or giusa nato tanan sa usa ka amount. Pero kahibalo man ta nga kani siya nga expenses, naman siya breakdown into salaries, no, repairs and maintenance, electricity, water, ingon ana. So ang iyahang breakdown, no, kung dili nato ganahan ibutang diri sa income statement mismo, pwede nato ibutang ang iyang breakdown dito sa notes to financial statements. So mao na siya ang usual na gamit sa notes to financial statements. Either supporting breakdown, supporting computation, or mga relevant information na importante although wala pa sila actual na economic effects. Okay? Sige, pangutana so far. Questions? Sir, Yes. about atong the statement of changes in equity, can you paki-repeat lang, sir? Okay, balikan na to. Statement of changes in equity. Now, si statement of changes in equity, dinha nato makita ang tanan movements sa capital balance, no? Kung naay nadugang nga investment or capital kay nagdugang si owner, dinha nato makita sa statement of changes in equity. Kung na siya gikuha nga portion sa iyang capital para gamiton niya personally, no, in the form of withdrawals, diha pod nato makita. Kung naay net income sa income statement, idugang man na nato sa capital, dira pod nato makita. Kung nagka-loss ta dito sa income statement, madidak man na siya ang losses sa capital, dira pod nato na siya makita sa statement of changes in equity. Now, generally, again, ang statement of changes in equity, diyan nato makita ang tanan movements sa capital ni owner. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Sige, any more questions? Mga pangutana? Ano pa ba tayong mga pangutana? Now, kung wala na tayong pangutana, we will end our discussions here, no? So, naman na tayo sa lesson 2. By Monday next week, we will discuss lesson 3 on standard chart of accounts and rules of debits and credits. Now, kana sila nga discussions, makita na to sa libro on page page number 19 sa ACOA. Sa inyo ha, siguro around that area. Ang topic is on elements of financial statements and account titles used. Kana siya, no? Now, just a bit of a warning. Kani siya nga topic is medyo taas-taas and daghan ta og kinahanglan timan-an. Kay kani sila nga mga account titles mo ni sila atong gamiton sa atuang journal entries, no? Now, kung dili na to ma-memorize right away, that's okay. The important thing is to familiarize all account titles. Okay? So I advise again to please read in advance the topics for the next meeting's discussion para maka-participate and maka-ask og questions kung naamoy mga confusions. Okay? So, do you have any more questions? Excuse me, sir. Yes. Dito sa kuan, sir, ba, sa operating expenses bitaw, sir? Yes. Pwede raman, sir, ba, nga i-reflect no, if ever magbuhat ko, pwede raman, sir, nga i-reflect na nako dinha ang kanang breakdowns kung unsa na sila nga mga operating expenses, sir.
Yes, of course. Especially if gamay ra nga items of expenses ang naa. Oo. Thank you, sir. Pero in the case of some larger companies wherein daghan kayo og items of expenses, of course, pwede nila i-follow ato ang gibutang diri nga example. Again, although naay common format ang mga financial statements, no, managlahi gihapon na siya slightly based on the nature of operations and based on how the management wants to present its financial reports. Okay, sir. Any Thank more you, sir. questions? Sir, Yes. kanang in behalf of Blisela, sir, na siya ask kuan daw, sir, unsa daw difference sa current assets o non-current assets, sir? Okay, ato na sila ma-discuss sa lesson 3. Dito na natin i-discuss ang current o non-current assets. Okay, sir. Thank you. Questions? Pila ba mo kabuok sa block B? Pila mo kabuok? Di mo kabalo? Sige. Again, no? Sir, katong sa cash flows, Yes. sir, ba? Kanang Yes, cash pwede flows. ko pa outro katong bitong inflow o outflow, sir. Katong lagi outflow ug inflow. Okay. Statement of cash flows. Now, again, pagka next meeting, no, na limtan ako og insert diri ang mga sample na inyong ani na reports. By next meeting, magpakita ko og sample statement of cash flows and statement of changes in equity para mas ma-appreciate ninyo ang definition, no. But generally, ang statement of cash flows, yun na nato makita ang tanan ni sulod nga cash and tanan gigasto nga cash. So unsa may mga mosulod nga cash sa business? Mosulod nga cash gikan sa mga halin, gikan sa customers, or nisulod nga cash kung naay additional cash investment ang owner. No? That's for cash inflows. Kung cash outflows pod, meaning mga gigastuan sa kwarta, pwede nga naggasto og kwarta for expenses or naggasto og kwarta para magpalit og mga assets, for example, or naggasto og kwarta tungod kay gi-withdraw ni business owner ang uban niyang capital. No, so mga general lang na siya nga mga kuan, nga mga examples. Pero kaniya ang mga financial statements, no, masabtan nato ni sila hinay-hinay as we discuss journal entries. So dito nato na sila ma-appreciate it fully ang financial statements. Any other questions? One last thing, no? I know nga ako na nang gi-announce dito sa group chat, pero if any one of you still has a problem in accessing their Google Classroom, no, di ta kasulod sa Google Classroom kay sir, nalimot ko sa akong email address or nalimot ko sa akong password, no? Please message me when we dismiss our class or i-message ninyo directly si Sir Jomar para ma-endorse niya sa dapat mag-reset sa inyong password, no? Importante gid kaayo nga dili ninyo malimtan inyong G Suite accounts. Nga naman, tanan mga activities and requirements dito nato i-post, dito po ninyo i-submit. No? Just to be fair sa tanan pod nga naningkamot nga i-maintain ilang Google Classroom, no? Kay naayuban of course nga sir, dili gid na ako masubmit sa Google Classroom ang akong assignments kay wala may internet sa balay, no, or wala ko'y pang-load for internet, or sir wala ko'y cellphone, no. So kana siya nga case is a different situation, no, that will be resolved by me and the student concerned. Pero generally kinahanglan tanan assignments and requirements dito nato i-comply sa ato ang Google Classroom. Okay? So, do you have any more questions? Again, expect that every Thursday na ay bago nga assignments nga mo gawas sa atong Google Classroom.
And ang deadline na assignments will be the following Thursday. So you have 1 week to answer all of your assignments. And of course, kung natay expected na oral recitations, no, mag-announce ko ahead of time para makabalo mo kung kanus mo dapat present yun sa Google Classroom, Google Meet. Okay? Do you have some more questions? Wala na. Last na lang na announcement, no? Again, ang course guide, gi-upload na nako sa Google Classroom. Well, kung naamoy concerns nga ganahan ninyo i-address sa ako, pwede ninyo i-post sa group chat, no? Or kung dili mo comfortable nga i-post sa group chat, pwede ninyo i-message personally sa ako, Kung dili mo maka-access sa Messenger for some reason, pwede niyo i-email sa ako, no? Akong email address na address sa pinakatumoy sa course guide kani siya. Also, my personal phone number and my business number gibutang pod nako diri para tanan contact information kahibalo na mo. So there should be no reason nga nung dili ninyo ma-address inyong concern sa ako. Okay? Kani siya is my business number, this is my personal number. Kani sila duha ma-access ninyo bisan kanus anytime. Pwede ninyo na siya ma-textan. Pero please walay manawag. Okay? Kung naay mga concerns nga dili gyud resolve through text, I will be the one to call you. Okay? Para ma-resolve. If ever. Okay? Magpaila lang kung mag-text. Okay? So, do you have questions and concerns? Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, pwede mang hangyo, katubi to imong gi-discuss karon, sir. Pwede to ni ma-i-post sa Google Classroom. Yes, tanan recorded discussions will be posted sa Google Classroom. Thank you, sir. Okay? Some more concerns or questions? Wala na? If you have no more questions, you still have time, no? Kung naa mo'y assignments sa other subjects, kay ugma pa man ko mag-post, or naa pa mo'y remaining requirements from second cluster, pwede niyo gamitan ng remaining time to comply sa inyong mga remaining requirements. Okay? So if wala na may questions, we are dismissed and see you on Monday for lesson number 3. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Sir, bye. God bless. Bye, sir. Bye, sir.